बड़ खबर ब्रेकिंग न्यूज आईएएस स्तर में बड़ धरण अदल बदल हो 15 जिलापाल बदली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास को केन्द्रांचल आरजीसी भाव बदली पुरी जिलापाल समर्थ वर्मा को श्रीमंदिर प्रशासन अतिरिक्त मुख्य प्रशासक भाव दायित्व दी जाइए। पुरी जिलापाल हेले विजय कुमार दास सेपरी बरगढ़ जिलापाल मनीषा बानार्जी को सामाजिक उन्नयन विभाग निर्देशक भाव दायित्व दी जाइए। केन्दुझर जिलापाल आशीष ठाकरे को मयूरभंज जिलापाल भाव बदली मयूरभंज जिलापाल विनीत भरद्वाज को कटक जिलापाल भाव बदली खोर्धा जिलापाल के सुदर्शन चक्रवर्ती को लघु खनिजर निर्देशक भाव बदली सेपरी बलांगीर जिलापाल चंचल राणा खोर्धा जिलापाल होती। सीनियर करेस्पोंडेंट प्रतिकांत नायक जोड़ी होती आम सहित फोन लाइन रे। प्रतिकांत ए अदल बदल कौन पाई या आम स्वाभाविक बोली भावी नेबा? प्रतिकांत देखंतु सबुठू जदि आपण देखिबे वर्तमान जो आईएएस स्तर रे एक बड़ धरणर अदल बदल करा जायछि। ऑलरेडी 15 जदि जिलापाल को तांकर बदली करा जायछि। सेतेरे जदि आपण देखिबे जिला गुडी को नाम आपण कहि रखिया को चाहिबी पुरी खोर्धा मयूरभंज बरगढ़ नयागढ़ अनुगुल कोरापुट केन्द्रापड़ा संबलपुर ता सहित जाजपुर बौद्ध सोनपुर रायगढ़ मालकानगिरी बलांगीर ये सब जिलापाल माने बदली आपन कह रखा चाहिए। समर्थ वर्मा जे पूरी जिलापाल थिले वर्तमान तांको नुआ दायित्व मिली एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री जगन्नाथ टेम्पल रो नुआ दायित्व मिली से जदि आप देखिए केउंझर जे जिलापाल थिले आशीष ठाकरे तांको वर्तमान नुआ दायित्व मिली अर्थात से वर्तमान मयूरभंज जिलापाल भाव में कार्य करेंगे। से खोर्धार जिलापाल आप जानते के सुदर्शन चक्रवर्ती कार्य करुले वर्तमान बदली करा जायछि। अन्य पक्षरे आप जानते विनीत भरद्वाज मयूरभंज जो जिलापाल भाव में कार्य करुले वर्तमान कटक जिला को बदली कराई। से अन्यपटे जदि आप देखिए विजय कुमार दास जे वर्तमान सचिव स्टेट इलेक्शन कमिशन भाव में कार्य करुले वर्तमान पूरी जिलार जिलापाल भाव में दायित्व दिखाई। समर्थ ब्रह्मा को जदि आप देखिए वर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन अतिरिक्त जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से दायित्व दिखाई। जगार विजय कुमार दास को पूरी जिलापाल हिसाब से कार्य नियुक्ति दिखाई। से आप कह रखा चाहिए जो स्वाधादेव सिंह जे वर्तमान कार्य करुले रायगढ़ जिलापाल हिसाब से वर्तमान नयागढ़ कलेक्टर हिसाब से नूतन नियुक्ति मिली। से जदि आप देखिए जो रही चक्रवर्ती सिंह राठौर जे जाजपुर जिलापाल हिसाब से कार्य करुले बदली कराई। से कोरापुट कलेक्टर हिसाब से अब्दुल अख्तर कार्य करुले वर्तमान अनुगुल नूतन जिलापाल हिसाब से दायित्व मिली अर्थात अपॉइंटमेंट राज्य सरकार। से जदि आप देखिए जो आप टोटाल 15 जिलार जिलापाल बदली वर्तमान कराई। निश्चित भाव में आप जानते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का तरफ सरकार को गोटे आसीथिला निर्देशनामा को कार्यकारी करने निर्देशनामा रही अर्थात जोटी जोटी 3 वर्ष रु अधिक कार्यकारी कर जो माने जिलापाल कारण से जेहेतु इलेक्शन प्रोसेस रे शामिल हेबे तेणु जनवरी 31 तारीख पूर्व से गुड़िक कार्यकारी करने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया निर्देश देते आ से क्रम देखिए जो बड़ धरणर अदल बदल होती कारण सबू जिलापाल पूरी ठू आरंभ कर 15 जिलार जिलापाल मान बदल। बिल्कुल ये गोटे रेगुलर प्रोसेस कहुई पारे और आपड़ जमी कहते इलेक्शन कमिशन से दृष्टिकोण कोटना कोठी आपको धरा जाए पारे किंतु सबुठु बड़ कथा हूँ गुरुत्व केते रही थाए प्रशासन स्तर में एभली अदल बदल गुरुत्व केते रही थाए समर्थ वर्मा को नुआ दायित्व देवा यार गुरुत्व केते आपण देखुछन्ते अतिरिक्त श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक देखो आपण कह रखा चाहिए वर्तमान किए कौटी नुआ भाव नियुक्ति पाई आप देखिए अन्या दास सोनपुर नुआ कलेक्टर हिसाब से राज्य सरकार नियुक्ति देइछन्ती। से जदि आप देखिए मनोज सत्यवान महाजन
ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ାର କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଭଳି ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଇସ୍ଲାର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସୋନାଲ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସମର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆଶିଷ ଠାକର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେ କେନ୍ଦୁଝରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଡ ଧରଣର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅଦଳ ବଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜରୁରୀ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା, ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯିବା, ୟାର ଜରୁରୀ କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ତୁଲାଇବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଦଳିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗତିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଲରେଡି 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାଜପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରଡିସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଡେଡଲାଇନ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି ବା 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ପରାମର୍ଶ ରଖିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 31 ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଆୟ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି।